बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू वुड बी डूइंग फाइन। आज सेकंड ईयर का इंग्लिश का लेक्चर है और उसमें हमने लेसन नंबर 14 लुइस पास्चर स्टार्ट किया हुआ, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर आपका है 69 और सेकंड पैराग्राफ है। Now earlier observers had noted microscopic grains or corpuscles in the bodies of the diseased worms. तो आगे राइटर कह रहा है कि पहले जो मुशाहिदा करने वाले लोग थे उन्होंने देखा था छोटे छोटे खुर्दबीनी अजसाम को या जरसूमों को, ठीक है, इन द बॉडीज ऑफ द डिजीज्ड वर्म्स, जो बीमार कीड़े थे उनके जिस्मों के अंदर। पहले मुशाहिदा करने वाले लोगों ने बीमार कीड़ों के जिस्मों के अंदर खुर्दबीनी अजसाम या फिर ज़रात को जो है देखा था, बट नोबडी हैड सक्सीडेड, लेकिन कोई भी शख्स कामयाब नहीं हुआ था इन फाइंडिंग अ रेमेडी, कोई इलाज तलाश करने में। माइक्रोस्कोपी कहते हैं टाइनी को, खुर्दबीनी, रेमेडी कहते हैं क्योर को, इलाज को। Until Pasteur suggested collecting the eggs, हत्ता कि पास्चर ने तजवीज़ किया कि अंडे इकट्ठे किए जाएं, laid by each moth separately, हर कीड़े के दिए हुए जो अंडे उनको अलग अलग इकट्ठा किया जाए, and only keeping those, और सिर्फ उन्हीं अंडों को रखा जाए, derived from healthy parents, जो कि सेहतमंद वालिदैन से हासिल किए गए थे। The only way in which this could be done was by use of the microscope. तो एक ही तरीका था जिससे ये काम सरंजाम दिया जा सकता था, वो खुर्दबीन का इस्तेमाल था। And Pasteur realized, और पास्चर ने ये बात जान ली, that this instrument would be a strange and terrifying thing to the peasants. और पास्चर ने ये बात जान ली कि ये जो आला है ये बहुत ही अजीब व गरीब और खौफनाक किस्म की चीज़ होगी किसानों के लिए। So he tried to reassure them, चुनाचे उसने उनकी तसल्ली कराने की कोशिश की, by telling them, उनको ये बताकर, that this little girl of 8 years old was quite at home with it, कि 8 साल की जो छोटी बच्ची है ये भी बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकती है, या मतलब इसके साथ खुश रहती है। डिराइव कहते हैं एक्वायर्ड को हासिल करना, रीएश्योर कहते हैं सेटल डाउट्स, तसल्ली कराना। तो हाँ जी, इन एडिशन ही डायरेक्टेड द सिल्क वर्म रेजर्स अटेंशन, मजीद बरा उसने रेशम के कीड़े पालने वालों की तवज्जो मबजूल कराई टू द नीड ऑफ अवॉइडिंग, कि वो उनको ज़रूरत है बचे होने की, ओवर क्राउडिंग ज़्यादा हजूम करने से, अनक्लीनलीनेस गैर सफाई सुथराई से, ओवर हीटिंग ज़्यादा हरारत देने से, एंड अनहेल्दी कंडीशंस जनरली, और अमूमी तौर पर जो गैर सेहतमंदाना हालात हैं। Since these weakened the insects, क्योंकि ये चीज़ें कीड़ों को कमज़ोर कर देती हैं, and made them more liable to the disease, और इस तरह वो ज़्यादा खतरे में आ जाते हैं इस बीमारी में मुब्तला होने के। रेरर कहते हैं ब्रीडर को, पालने वाला। लायबल कहते हैं एक्सपोज्ड, खतरे में होना। हाँ जी, दिस ट्रीटमेंट दो इट वाज नॉट एट वंस अडॉप्टेड, तो ये जो तरीका इलाज था अगरचे इसको फौरन नहीं अडॉप्ट किया गया, फौरन नहीं अपनाया गया, वाज वेरी सक्सेसफुल इन डिक्रीजिंग द एपिडेमिक, लेकिन ये बहुत ही कामयाब रहा इस वबा को कम करने में। एपिडेमिक कहते हैं प्लेग को, वबा को। पास्चर, इट हैज बीन एस्टिमेटेड, तो इस बात का अंदाजा लगाया गया दैट बिफोर पास्चर केम टू द रेस्क्यू, कि इससे पहले कि पास्चर इस मसले का हल ढूंढता, फ्रांस हैड लॉस्ट 40 मिलियन फ्रैंक्स थ्रू सिल्कवर्म डिजीज, फ्रांस जो है वो 40 मिलियन फ्रैंक्स इस बीमारी की, ये रेशम के कीड़े की जो बीमारी थी इसमें नुकसान उठा चुका था। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस वर्क वाज दैट, और इस काम का एक अहम नतीजा ये था that it led Pasteur on to study the infectious diseases of the higher animals including man। तो इसके काम का एक अहम नतीजा ये था कि इससे पास्चर जो है वो इंसानों समेत जो बड़े जानवरों की वबाई अमराज हैं उनका मुताला उसने शुरू कर दिया। इन्फेक्शियस कहते हैं इन्फेक्टिव को, छूत की बीमारी, और शेक ऑफ कहते हैं एस्केप, मतलब कि छुटकारा पाना। It was during his work on the silkworm, तो ये रेशम के कीड़े पर उसके काम के दौरान था, that Pasteur suffered from a stroke, कि जब पास्चर पर एक दफ़ा फिर फालिज का हमला हुआ, the physical effects of which he never shook off, जिसके जिस्मानी असरात से वो कभी भी छुटकारा ना पा सका।
It has been attributed to overwork or the silk problem. تو یہ بات مرہون منت ہے، مطلب اس نے جو ریشم کے مسئلے پر جو ہے کام بہت محنت کی تھی، زیادہ کام کیا تھا اس بنا پہ. پروویڈینشلی، لیکن اللہ کا کرم ہوا. پروویڈینشلی کہتے ہیں فارچونیٹلی کو، خوش قسمتی سے. however his mind was not injured، اس کا جو ذہن تھا وہ متاثر نہ ہوا. and in 1877 at the age of 55، اور 1870 میں 55 سال کی عمر میں he began to study the cattle disease named anthrax. اس نے مویشیوں کی جو بیماری anthrax ہے اس کا مطالعہ شروع کر دیا. it had already been suggested، تو یہ بات پہلے ہی تجویز کی گئی تھی that this was due to a germ، کہ یہ بیماری ایک جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے. and Pasteur finally proved the truth of this theory، اور پاسچر نے آخرکار اس نظریے کی سچائی کو ثابت کیا. and further worked out preventive treatment، اور مزید اس کی روک تھام یا علاج پر کام کیا. he cultivated the anthrax bacillus in such a way، تو اس نے اینتھریکس کے جو جراثیم تھا اس کو پیدا کیا ایسے طریقے سے that it became only mildly poisonous، کہ یہ کم زہریلا ہو گیا. and proved that، اور اس نے بات ثابت کی these weakened germs introduced into an animal's blood، کہ اگر یہ جو کمزور جراثیم ہیں ان کو جانوروں کے خون میں داخل کر دیا جائے gave rise to only slight symptoms of anthrax، تو اس سے انتھریکس کی معمولی سی علامات پیدا ہوتی ہیں. and protected the animal from taking the deadly form، اور اس سے جانور کے اندر جو ہے وہ بیماری مہلک شکل اختیار کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. much in the same way، بالکل ایسے طریقے سے as vaccination prevents smallpox، جیسے ویکسین کے ذریعے ہم چیچک سے بچتے ہیں. کلٹیویٹ کہتے ہیں جنریٹ کو، پالنا. بیسیلس کہتے ہیں راڈ شیپ بیکٹیریم، مطلب کہ راڈ شکل کا جو جراثیم ہوتا ہے انتھریکس کا. پوائزنس کہتے ہیں ٹاکسک کو، زہریلا. گیو رائز ٹو، اوریجینیٹ، جنم دینا. سمپٹم کہتے ہیں سائن کو، علامت کو. اور ویکسینیشن انوکیولیشن ود ویکسین، ویکسین کا ٹیکہ لگوانا. This protective treatment has safeguarded millions of sheep and cattle from the disease. تو یہ جو احتیاطی طریقہ علاج تھا اس نے ہزاروں بھیڑوں کو اور مویشیوں کو اس بیماری سے بچا لیا. Reports from France and Hungary show، تو فرانس اور ہنگری سے رپورٹس یہ دکھاتی ہیں that on many farms the death rate from anthrax has fallen from 10% to 1% among sheep. تو یہ رپورٹ ہنگری اور فرانس سے دکھاتی ہیں کہ بہت سارے فارمز پر جو شرح اموات ہے انتھریکس سے وہ 10% سے کم ہو کر 1% رہ گیا بھیڑوں میں. and from 5% to less than 1% among cattle، اور 5% سے کم ہو کر 1% سے بھی کم مویشیوں میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر. اب اس کو دیکھیں، سنیں، کوئی مسئلہ ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو.